Assalamu alaikum. Welcome to my channel Quran Education. Lesson number 4 is dua to recite after meal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu lillahilladhi أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. Again, الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने हमें खिलाया, पिलाया और मुसलमान बनाया. All praise be to Allah who provided us food and drink and made us Muslims. Jazakallah.